Nlfbनिफ्राय ओंखारबोनाय गोबां सोद्रोमाफोरा थारैनो ब्रtfनि लाइमोनफोर दं नामा? Nlfbनि सायाव ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 22 जुलाइनिफ्राय लानानै Nlfb हानजानिफ्राय 10 आगस्तनि गेजेराव Nlfbनि चिफ एम बाथाजों लोगोसे गोबां केडारफोरा सोरखारजों सावरायनो फैबाय। नाथाय बे फैनायनि गेजेरावनो गोबां ससियेल मिडियायाव माखासे लाइमोन Brtf आरो Brtf सोद्रोमा गोबां दं होननानैबो सावरायनाय नुनो मोनदों। लोगोसे दिनै BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो Nlfbनि गोबां सोद्रोमाफोरा Brtfनि लाइमोन आरो Brtfनि सोद्रोमाफोरा हामनानै दं होननानै सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों होननानै फोरमायो। थारैनो Nlfb सोद्रोमायाव Brtf आरो Brtfनि सोद्रोमाफोर दंमारो नामा? बे बाथ्राखौ फैबाय थानाय समावसो रोखा फोरमायनो हागोन। ना इतना मैं देखिब कैसे मक माने जितु Nlfb जितु उलाई आहिल इ टीमत बहुत Brtf लरा आछे BRT लरा आछे बोली कोनोबा कैसे तो आजिलेके मैं पुलिसर পৰা गोटे तथ्यটো लोৱা নাই मैं लले गम पाम कि आसलते कोन आछे कोन নাই जिए নহক अस्त्र जितु आंदोलन बा अस्त्र जितु रेवोल्यूशन हेतु आरो भविष्यत নাই हेतु সকলোৱে জানে এই কাৰণে এটা সকলো উলাই আইছে আপুনি अस्त्र লৈ এনে হাল্লা কৰিব পাৰিব কিবা কৰিব পাৰিব কিন্তু अस्त्र লৈ সমাজ গঠন কৰা अस्त्र লৈ দেশ গৰা তেনেকা পৰিবেশ নাই তো আজি তেখেত সকলে আহা কাৰণে বাটাৰ গ্ৰুপটো আমি ওয়েলকাম কৰিছো তেখেত সকলে সমাজৰ লগত মিলি থাকিব লাগে কাম কৰিব লাগে সমাজ উন্নয়নৰ কাৰণে হেতুই আমি বিচাৰিছো আৰু এই কাৰণে আমি দিনে নিখা গৱৰ্ণমেণ্টক প্ৰেছাৰ দি আছো কেছ বিলাক উইথড্ৰ হ'ব লাগে এটো আমি প্ৰেছাৰ দি আছো গৱৰ্ণমেণ্টক আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত 274 কেছ ইতিমধ্যে ডিজলভ হৈ গল আৰু বাকিখিনি কেছও ডিজলভ হ'ব গতিকে কেছটো ডিজলভ হ'ব লাগে বা উইথড্ৰ হ'ব লাগে ইয়াৰ বাহিৰে ৰিহেবিলিটেশন পাব লাগে আৰু বাকি যেটো প্ৰমিস কৰিছিলে বিটিআৰ একৰ্ডত হেখিনি ইমপ্লিমেন্ট হ'ব লাগে আৰু এটা সুস্থ সমাজত আমি থাকিব লাগে।